This is bad. Hold up. Atención, princesas y princesos. Estamos aquí en otra entrega del show más chulo de la área triestatal, tu sin nombre show. De este lado, Queen Tali, en un nuevo segmento que estamos presentando que se llama How Well Do You Know Me? ¿Qué tan bien me conoces? Y en el día de hoy yo traigo una de mis mejores amigas, Delaney. Anda al diablo. What you mean, unas? Yo tengo más amigas. Pero no mejores. Espérate. Vamos a empezar bien, porque empezaste súper mal. Tu mejor amiga. Porque tú me dijiste a mí que tú tenías un mejor amigo, pero tú dijiste que eso era varón, no hembra. Yo soy tu mejor amiga. Claro, bien tóxica yo. ¿Puedo proseguir? Go ahead. Se me fundió el cerebro. Ok, en el día de hoy nos vamos a hacer una serie de preguntas. A ver, ¿cómo ella pensaría que yo debería de responder? O sea, she gotta guess cuál es mi respuesta, right? Wait, I'm guessing your answer? Basically. I thought I was responding and you would say if I was wrong or right. Wasn't that? Es lo mismo. Okay. So tú tienes que, basically, tú tienes que decir la respuesta correcta. Why are you making this so difficult? Go ahead. Exactly. That's what I'm supposed to do, make Okay. your life difficult. Let's start. What's my favorite color? Purple. How do I know that? Ok, ¿cuál es mi comida favorita? Damn, bitch. Like a plate or like like Ay, coño. When we go out to eat all the time. You wanna Okay, know what's my but- favorite food? a restaurant or a plate? No, comida, mi loca. A restaurant? Qué creta. Fucking pasta, bro. Ok. ¿Quién es mi mejor amiga? Okay, I know that answer. Bueno, I don't know, maybe not. ¿Qué me gusta comer cuando estoy triste? Sour cream. Not when I'm sad. You eat sour cream every single fucking Exactly, day. and I'm not sad every day. Ice cream? No. Pizza. I'm sorry. I don't know. What the fuck do you eat when you're sad? Oreos with milk. Nigga, what? Yo nunca te he visto a ti comiendo Oreo. Every time you're sad, you don't feel like eating anything. Oreo? You know what? I need a drink after this. I'm gonna buy you some Oreos. Yo. Okay, go ahead. ¿Qué me molesta? Something that gets you mad. I don't know, cuando el tonto. Here we go. We're fucking toto shit. I'm sorry. Oh my God. Qué sé yo, cuando tu abuela te dice algo que you don't want to hear. I don't when speak to my grandmother. The one that lives downstairs? I don't speak to her. Bro, your grandmother makes you mad. You don't talk to her. She should make you mad. All right. ¿Qué me pone feliz? You can say it. Okay. What? Pero, o sea, like, okay, he makes me happy, pero... Something that makes you happy? Yeah. Mi amor, hello. Al diablo. Okay. I don't know, going out. Your mom. Seeing your mom. Okay, Definitely. está heavy. ¿Qué me pone de mal humor? Ain't that the same thing as algo que me molesta? No, actually no. ¿Qué me pone de mal humor? Mi antídoto y veneno. Literally. Yo. Oh my God, okay. Mi canción favorita. No, I thought that was actually a song. I'm over here thinking. Your favorite song, like something you play, like, can I just say an artist? Because you don't really have a favorite song. Okay. Ana Gabriel? Luis Miguel, en realidad. You're right. I just don't like him, so. His music. So, pero es mío, no es el tuyo, Okay, pero mami. Luis Miguel, okay. Ojalá sea Maná que yo escuche. Es que tú escuchas Luis Miguel, Ana Gabriel,
José Fernández, ¿qué? ¿Yo cómo que se llama? Espérate, ¿quién es José Fernández? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo que se llama? Alejandro Fernández. Yes, todos los Fernández, porque son dos. Son dos Fernández, no. El papá y el hijo. Ok. Mi artista favorito. You just said it and I forgot. Yo! You just said it and I forgot. Damn, nigga. What makes me happy? Me? I don't know who's your favorite artist. I forgot. He's a Mexican singer. I don't know. Luis Miguel, my nigga. Yeah. ¿Por qué terminó mi última relación? Espérate. Which one? I really don't. No, you gotta specify. Like, Tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú vas a I don't decir. know. I don't remember. Which one, bro? A real relationship? So I have fake ones now? I mean, you talk to people. That's not a relationship. So So why would you even put that here? why did your last relationship ended? Nigga. Hold on, I'm thinking. Because Este ha sido su programa por hoy. Vamos a hacer esta vaina porque yo voy a estar soltera. Toma. Ok, ahora vamos a pasar a el mismo segmento por la segunda parte. Las preguntas me las va a hacer ella a mí. Yo tengo que responder cuál yo pienso que es la respuesta correcta. Adelante. ¿cuál tú piensas? ¿Cuál tú sabes que es? No lo que tú piensas. Ok, porque yo no pensaba nada. What's Sí, my porque tú favorite no- color? Blue. What's my favorite food? Chinese? Digo, I don't even Mexican? I don't eat Chinese food. You like sushi? That's not. What is it? That's not Chinese food. Is that? So what it is? Is it? Oh shit. But that's not my favorite food. What? I mean, what's your favorite food? I don't know. The fuck? I don't have a favorite food. I don't think so. I like mofongo. Mexican? I asked you that. What? If it was Mexican. I didn't say Mexican. I'm saying, like, I'm asking So you you- Mexican? Like, what the fuck you mean Mexican food? I don't eat, well, I eat Mexican food, but that's not my favorite food. So Dominican food is your favorite food? Sure, yeah. Okay. Who's my best friend? Huh, duh. I mean me, because ¿quién te soporta a ti? Es verdad. Es verdad. Tiene razón. ¿Qué me gusta comer cuando estoy triste? Sushi. Nah, bro, you dead ass right now. Chips. Bro. ¿Con qué yo te tenía harta a ti? Que me trajera from the yard. What do I eat when I'm Mamu. dead? So mamu de una galletita que vendían en Santo Domingo. Yo, this bitch make me go over de Bravo y acaba con todos los bambú que había en el Bravo. That's my favorite thing to eat when I'm sad, I guess. Bueno, amores, ¿qué me molesta? Que te ataquen. Que te estén como jodiendo mucho. Y repitiéndote lo mismo. Literally, my sister. ¿Qué me pone feliz? Lo cuarto. Viajar. True. Vacation. ¿Qué me pone de mal humor? Let me see. I mean, de mal humor, así como real quick.
Like, I Just like mad, like pissed. Like, why gente estúpida, vaina estúpida, gente Yeah, estúpida. Like that shit would just throw you off. That shit don't even make sense. Exactly. Okay. So, what's my favorite song? You better know this. What's your favorite song? Like, at the moment, what's my favorite song? No te deseo el mal, no te deseo el mal. That's your favorite song. Yes, it is. Yes, it is. I'm a better best friend than you are in this world. I'm sorry. Okay? Es que mija. Mija, what? Sorry. I be forgetting. Luis. Yeah, I know your favorite singer now. No shit. Okay. Mi artista favorito. Romeo. No. Honestly. Do you have a favorite singer? No, I don't. Exactly. Exactly. Romeo, like, No, el I don't have concierto, one. the only concert I've seen you gone is to Romeo. Okay, but that doesn't mean that he's my favorite I don't go singer. to see people. Okay, ¿a qué concierto tú piensas que yo iría? Que no sea Luis Miguel. Something that you'll be feeling like OD, like I'm going. Like I will go by myself. Que no sea Luis Miguel. Que no sea Luis Miguel. Like, los grillitos están sonando. Karol G, you. I would never. I don't like going to Don't tell me you don't like going to concerts, bro. Porque el otro día, la tipa se iba a contar y apareció en un concierto en Instagram. So don't tell me you don't like going to concerts. ¿Cómo Ah, fue no, me la sacó de semana mi que casa. te fuiste? Sí. ¿Cuál es la cámara? Ana, no le gusta, Ana. Yo no dije que no me gustan los conciertos. No me gustan los conciertos de música, like electrónica o vaina urbana. Ana, la ¿qué era lo palabra. que ustedes estaban escuchando que no le gusta canción urbana? Fuimos a ver a Watson Brazo Band, Ajá. estaba DJ Adonis Ajá. y estaba Fernando Villalona. ¿Y qué pone DJ Adonis? Puso de todo. Y- Pero además fue Ana que me ¿música sacó de pa' qué ir pa' allá. tipo? Fue Ana. que me Urbana, sacó pa' ir música pa' allá. urbana. Si yo fuera a un concierto, yo fuera a ver a Sin Bandera, a Camila, Marco Antonio Solís, Ricardo Arjona. Karol G. Tú irías a ver Karol G, ¿no? I don't like Karol G. So you like Yailin? What? You really think I'll spend my money on going to see Yailin? Pero la Yailin. Okay. Bueno. But I wouldn't. next question. Ay, ¿por qué terminó mi última relación, Tavi? I mean, wait. Yo, you stupid shit. No, you. Porque yo te dije a ti que ese tipo estaba loco. Y tú no me hiciste caso. Oye, hasta yo le dije a ella hoy. que ese tipo estaba loco. Yo se lo dije, ella no me escuchó. ¿Y qué salió? Loco. Le patinaba el cloche duro. Mira que cómo te mira. Y yo lo dije. Eso fue Look una muerte anunciada. Happy Feet told me too. I just didn't. Yo sabía que ese tipo le patinaba el coche feo y todo. Look at me, scared that I mentioned it. You literally said that to me earlier today. So who knows who better? I know you better. Lo que pasa es que Te vas a disculpar. no, lo que pasa es que hay circunstancias y vainitas del sistema. I got a lot going on, okay? The thing is that you just got a lot going on and you tell me everything, so I gotta process everything every single day I see you. You really gonna tell me que tu favorite singer es como se llama? Luis Fernando, Luis Segura. Luis, what's his name? Luis. Miguel. That's not your favorite singer. Yes, it is. You know it's not. So who is it? I don't know. Camila. I really thought it was Ana Gabriel. No. Esto ha sido todo por hoy en su entrega. Se me fue la maldita vaina. Este tipo me encojonó. Bye, me voy. Bye. I can't. Bye.